କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ଆସିବନି ଆଉ ଜମା ଆର ରଥକୁ ନଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଗଲେ ନେଇ ନଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଗଲେ ନେଇ ମୁଁ ଅନପରସିବି କାହାକୁ କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ साथिए कोटि अपन भोग कहा संगे बसी करी विभाग पाठ पीताम्बरी चंदन कस्तूरी पाठ पीताम्बरी चंदन कस्तूरी मु सुबेश करी केणे घेनी जाऊच जगन्नाथଙ୍କୁ केणे घेनी जाऊच जगन्नाथଙ୍କୁ से चका आखिरे निधन आसिले से चका आखिरे से अझट परिबे काहाकु केणे घेनी जाऊच जगन्नाथଙ୍କୁ।